I'm Anne Hulch. I'm the leader of the project WoWA Women Writing Architecture 1700 to 1900, which is funded by the European Research Council and based at GTA, the Institute for History and Theory of Architecture at ETH, Zurich. We've just held our 4th workshop here in Casona Alzamora in Chile, in which we've read a woman writing about architecture. Hola, soy Sol Pérez Martínez, postdoctoral fellow of Women Writing Architecture 1700 to 1900, or in Spanish o en español, Mujeres Escribiendo Arquitectura 1700 a 1900. Este es nuestro 4º taller y coloquio, evento de WoWA, nuestro grupo de investigación. Nos encontramos hoy día en Casona Alzamora y estamos muy felices de poder compartir con investigadoras y académicas de Chile, Perú y Argentina para discutir escritos de mujeres que tienen que ver con la cultura arquitectónica de Chile en específico.